iti damag negosyo. Adadaan nagbalin ang negatibo ti panagkita dagiti Pilipino nga gatang iti may kadwa quarter gapo iti agtultuloy a panagpangina ti presyo ti taraon ken gasolina. May basar ti survey ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Bimaba ti Consumer Confidence Index iti negative 42%, manipod iti negative 15.8%, iti napalabas sa quarter gapo iti amak ti inflation ken dagiti issue ti panagimaton. Gapo daytad adda nga impangruna dagiti pamilya ti kang runa nakasapulan ken nagbalindaan annad iti panaggatang kadagiti dakelabanag, panagutang ken panagurnong. Kabayatan na simayat met italek dagiti negosyo idi Mayo gapo iti panangnamnamada a pumigsa ti panaggastos dagiti aggatang ken panagpangato ti pastrek. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes June 26. US dollar 61 pesos and 29 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 35 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos. Euro 69 pesos and 82 centavos. Ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 35 centavos. Mapatapat ang oil price adjustment intun Martes, June 30, 2026. Ti diesel posible lumakati 1 peso when nungumina ti 90 centavos kada litro. Ti gasolina lumakati 10 pesos when nungumina ti 1 peso and 90 centavos kada litro. Ken ti kerosene lumakati 70 centavos when nungumina ti 1 peso and 30 centavos kada litro. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo June Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.